making me. There. Out for a Sunday drive? राम राम भाइयों, के हाल चाल। आज थारे भाई ने अपना पहला गेमिंग पीसी बिल्ड करवाया नेहरू प्लेस से 2.5 लाख का। चलिए आइए दिखाता हूँ क्या क्या कंपोनेंट्स लगवाए हैं। कैबिनेट की यहाँ बात करें तो वाइलियानी का 3rd मिड टावर वाइट गेमिंग कैबिनेट है। और यहाँ अपनी प्रोसेसर की बात करें तो अपना इंटेल कोर i7 12700K अनक्लॉक्ड है। फिर भाई अपना ग्राफिक कार्ड ASUS का टफ गेमिंग RTX 3060 Ti उसी एडिशन में 8GB मेमोरी के साथ। और फिर है भाई अब मदरबोर्ड MSI का है Z694 विद वाईफाई 12th जनरेशन। और फिर है भाई अपना पावर सप्लाई कूलर मास्टर का है 850 गोल्ड। स्टोरेज की बात करें तो भाई यहाँ पे अपनी WD की 2 लगवाई हैं, 1 TB की NVMe SSD लगवाई है। फिर भाई अपनी रैम अपनी कोर्सेर की लगवाई हैं 16GB की 2 लगवाई हैं DDR5 में 1200 मेगाहर्ट्ज की। और फिर अपनी लिक्विड कूलर भाई अपना कूलर मास्टर का लगवाया है ML360R RGB है। चलिए आइए दिखाता हूँ अपना कैबिनेट कैसा बिल्ड हुआ है। Nobody out here do it like me. Ain't nobody out here winning like me. Can't nobody out here do it like me. Just like me, like me. Can't nobody out here do it like me. Ain't nobody out here winning like me. Can't nobody out here do it like me. Just like me, like me. I'm one of a kind, I'm like a rare breed. A breath of fresh air, you can see me. People stand up just to greet me. Role model, kids wanna be me. Listen now, later you'll believe me. Got you under my spell, the whole thing was easy. I just come and wink my eye like a genie. Put my crown on, y'all little peasant can king me. I'm irreplaceable, the different one. Since I was born, I was the chosen one. Every time I speak, you know it's unique. Might go over your head, my words are kinda too deep. Man, I'm wise like an eyelid. Summa cum laude, I graduated from college. Man, you a fool if you doubt this. Act like you know I'm the one that's about this.